रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ खुदा बरतर के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंचोली सोसाइटी में और बारगाह क़स्र पंजतन में, जहाँ पर आज सालाना मजलिस, कदीमी सालाना मजलिस, जिसमें सुलझना मौला हुसैन झूला अलम बरामद किया जाता है हर साल 5 मुहर्रम को इस अज़ाख़ाने में। एक कदीमी मजलिस है जो कि कितने बरस से हो रही है इस बारगाह में ख़वातीन की, वो हम जानेंगे ख़वातीन से। और आज यहाँ पर मैं आपको इस अज़ाख़ाने की ज़ियारत कराऊँगा, जहाँ पर आज मौला हुसैन की सवारी आती है हर साल। और ये अज़ाख़ाना कदीमी अज़ाख़ाना है, बुज़ुर्गों से यहाँ तक इस घर में आया। और आप देख सकते हैं ये पंजे और ये अज़ाख़ाना किस खूबसूरती से सजाया गया है। इस अज़ाख़ाने में जब ख़वातीन की मजलिस शुरू होती है तो हज़ारों की तादाद में ख़वातीन मौजूद होती हैं। और जो गली मैंने अभी आपको दिखाई है, यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं होती। ये मौजज़ा है इस फ़र्श अज़ा का, इन मजलिस का, कि चाहे बारिश हो, चाहे मौसम ख़राब हो, जैसे हालात हों, लेकिन हमारे जो हौसले हैं वो बुलंद होते हैं हमेशा। मुहर्रम का चाँद देखते ही तमाम अज़ादार अपने घरों से निकल जाते हैं। ना मौसम का वो देखते हैं कोई, ना माहौल की ख़राबी देखते हैं, ना हाई अलर्ट सिक्योरिटी हो, चाहे मुख्तलिफ़ हालात की ख़राबियाँ हों, अज़ादार घर छोड़कर अपने अज़ाख़ानों में आ जाते हैं। और बड़े पैमाने में इतनी ज़्यादा तादाद में हर मजलिस में रश है इस वक्त कि लगता है कि सिर्फ़ एक इसी घर में मजलिस है या इसी अज़ाख़ाने में मजलिस है। परवरदिगार आलम का ख़ास करम है अज़ादारी पर, हम पर ख़ास करम है कि हम मौला हुसैन के इस अज़ाख़ाने को कभी तन्हा और कभी अकेला नहीं छोड़ते। और दुआ भी यही है परवरदिगार आलम से कि हम इन अज़ाख़ानों में इसी तरह रौनक को बरकरार रखें और आखिरी सांस तक मौला हुसैन का ज़िक्र करते हुए इस दुनिया से जाएं। और हमारे तमाम जुमला मरूमीन जो इस दुनिया से चले गए हैं, उन तमाम को उनकी इस ख़ास जो ये हम तक ये पहुंचा के गए, उनको इसका ख़ास अजर अज़ीम अता हो और वो जन्नतुल फ़िरदौस में मौला हुसैन और 14 मासूमीन के आला जवार में उनको जगह अता हो। आइए चलते हैं, बात करते हैं, कोशिश करते हैं किसी से बात करें साहिब खाना से, इस फ़र्श के बारे में और इस अज़ाख़ाने के बारे में हमें तफ़सीलात बताएँगे। कब से इस अज़ाख़ाने में मजलिस का इनक़ाद हुआ और कब से यहाँ पर मजलिस मुनक़िद की जा रही है। ये ख़ास अज़ाख़ाना है जिसमें कदीमी पंजे, कदीमी पटके और यहाँ पर तमाम चीज़ें बहुत बरसों से आई हैं। ये आपने पंजे देखे जो कि बहुत कदीमी हैं और इनको किस तरह सजाया गया है। हम कोशिश करते हैं कि बात करें। आप हमारे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बारगाह क़स्र पंजतन में और आज यहाँ पर सालाना मजलिस इस अज़ाख़ाने में, जो कि बहुत ही कदीमी अज़ाख़ाना है। और ये यहाँ पर अज़ाख़ाने में मजलिसों का सिलसिला जारी है। पूरे 2.25 महीने इस अज़ाख़ाने में पूरे 2.25 महीने अज़ाख़ाने में बेइंतहा मजलिसों का इनक़ाद किया जाता है। ख़वातीन की हो या मर्दों की हो, पूरा 2.25 महीना ये अज़ाख़ाना मसरूफ़ रहता है। बानी फ़र्श की तरफ से लोगों को कहा जा चुका है कि हमारे इस घर में आप मजलिस कर सकते हैं। और मुख्तलिफ़ अज़ादार यहाँ आकर इस फ़र्श अज़ा पे हम यहाँ पर फ़र्श अज़ा बिछाते हैं और मजालिस का सिलसिला पूरे 2.25 महीने रहता है। 8 रबीउल अव्वल तक यहाँ पर मजलिस का फ़र्श, आखिरी दिन फ़र्श भी बिछता है। और आज की इस ख़ास मजलिस में अहले सुन्नत की बड़ी तादाद यहाँ पर आती है। अपनी मन्नत व मुरादों का सिलसिला है। यहाँ ज़ुलझना बरामद किया जाता है जिसमें सेब की मन्नत दी जाती है और हज़ारों मोमिनीन की यहाँ पर बहुत ज़्यादा मन्नतें आती हैं, जिसमें अहले सुन्नत के भी लोग हैं जो हर साल चांदी के और वैसे सेब चढ़ाते हैं। मनों के हिसाब से सेब की यहाँ पर चढ़ावा चढ़ता है और हर मनों के हिसाब से सेब बढ़ता है। हज़ारों की तादाद में औरतें मौजूद होती हैं। ये एक मरकज़ी मजलिस है जो कि 5 मुहर्रम को क़स्र पंजतन इमाम बारगाह में मुनक़्क़िद की जाती है ख़वातीन की। हमारे साथ इस वक्त सरूर हसन साहब मौजूद हैं जो कि हमें इस अज़ाख़ाने की तारीख़ और ये जो पंजे और पटके आप देख रहे हैं कितने कदीमी हैं, क्योंकि ये आपको देखने नहीं अब आपको ये नज़र नहीं आएंगे। ऐसे पंजे इतने कदीमी और इतने खूबसूरत बने हुए
کی بناوٹ ایک الگ انداز کی ہے. تو میں جانتا ہوں ان سے کہ یہ یہاں تک کیسے عزاداری کا سلسلہ پہنچا اور کتنی پشتوں تک یہ سلسلہ جاری رہا اور آپ تک کیسے آیا. جی السلام علیکم سرور بھائی. وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ کے تمام گھر والوں کو مولا اپنی امان میں رکھے, سب بھائیوں کو, والدہ کو, اور ماشاءاللہ سے یہ جو عزاداری آپ کے یہاں ماشاءاللہ سے ہر سال بڑھ رہی ہے اور ہر سال بڑھتی جائے گی انشاءاللہ, یہ نسل در نسل سلسلہ ہے. تو میں آپ کے اس آج عزا خانے کی تھوڑی سی آپ سے تاریخ جاننا چاہوں گا. خبر بھائی, یہ جو مجلس ہے اور یہ عزاداری یہ تقریباً 8ویں نسل کے اندر آ چکی ہے ماشاءاللہ, اور ہم 7ویں میں ہیں اور ہمارے بعد کی 8ویں نسل آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے, وہ بھی جوان ہو چکے ہیں. تو یہ عزاداری انڈیا سے آئی ہے ماشاءاللہ, اور انڈیا کے شہر جونپور میں یہ عزاداری ہوتی تھی. اس سے پہلے یہ ایران میں ہوا کرتی تھی, مطلب ہم ایران سے مائگریٹ کر کے جب یہاں آئے تھے تب سے یہ عزاداری چل رہی ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور یہ جو پنجے آپ نے بھی دکھائے یہ بھی تقریباً اتنے ہی پرانے ہیں. اچھا, جس طرح جب والدین وہاں سے آئے تھے, والد صاحب, دادا دادی, تو یہ ساتھ لے کے آئے تھے. اور اس عزاداری کی مطلب اس ذوالجناح کے اندر خاص بات یہ ہے کہ ذوالجناح انڈیا میں بھی ایسے ہی خواتین میں نکلتا تھا. اچھا, سیب ہی کی منت ہوتی تھی, اور سیب کی ہی منت ہوتی تھی. پہلے چاندی اور گلیٹ اور سونے کے سیب ہوتے تھے, لیکن وہ ہمارے فادر نے ختم کر دیے کہ بھائی وہ جو ہے اتنے سارے سیب ہو جاتے ہیں, انہیں پھر ڈھلوانا پڑتا تھا اور بعض اوقات بے حرمتی بھی ہوتی تھی. تو پاپا نے کہا کہ بھئی یہ نارمل سیب کے اندر آ جائے اور لوگ اپنا, اور ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ 4-5 بوری جو سیب ہوتی ہے وہ ایسی بانٹ بھی دیتے ہیں. اگر ہم سے کوئی 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد ہم سے مانگنا چاہے تو ہمارے پاس نہیں ہوتا, کیونکہ یہ نصیب کی بات ہے. میں سرور بھائی یہی کہوں گا جس کے نصیب تک ہوتا ہے وہ سیب خود ہی پہنچ جاتا ہے. اور بہت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت دور دراز سے لوگ اس مجلس کے لیے آتے ہیں. اور ابھی آپ کو میں وہ منظر بھی دکھاؤں گا جس وقت ذوالجناح برآمد ہوگا اور ہزاروں کی تعداد میں جو عورتوں کو, خواتین کا اور مردوں کا جو رش ہوتا ہے برآمدگی کے وقت, ایک الگ رونق منظر ہوتا ہے اور سب کی اشک بار آنکھیں ہوتی ہیں. تو یہ سرور بھائی جو یہ سلسلہ ہے ماشاءاللہ سے عزاداری کا, تو یہ آپ کے مطلب 6 نسل یہ مطلب میری جو اولاد ہے وہ 8ویں نسل میں شامل ہو گئی ماشاءاللہ. اور اس گھر میں ہمیں 50 سال ہو گئے, 50 سال سے عزاداری ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ مطلب پڑوس میں ہمارے رہتی تھی ملکہ خاتون, ان کے گھر میں سجتا تھا سارا ذوالجناح وغیرہ, سارا ذوالجناح ہمارا وہیں سجتا تھا. یہ پہلے تو اسی طرح ہوتا تھا اور ابھی بھی ایسا ہی ہے کہ گھر پورا محلہ ایک گھر بن جاتا ہے, سب ایک دوسرے کے ساتھ. اور آج بھی دیکھیں, آج بھی آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں, میں نے آپ کو دکھایا کہ آج باہر بارش ہے اور آپ نے دیکھیں گلی کو کس طریقے سے آپ لوگوں نے صفائی کرائی. سب اس میں سب شامل ہو جاتے ہیں ہمارے پاس. ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے اس محلے میں کہ یہاں شیعہ اور سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اہل سنت حضرات ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, نیاز بٹواتے ہیں, نیاز لگواتے ہیں اور سب منتیں لے کے جاتے ہیں. اچھا, 6 محرم سے ہمارے فادر کا ہمیں یہ حکم تھا کہ بھئی 6 محرم سے عزا خانہ آپ کھول دیا کریں, کوئی بھی آئے کیسے بھی کرے آپ اس کو کرنے دیں. اور یہی سلسلہ 2.25 مہینے رہتا ہے اس گھر میں. صاحب خانہ کی طرف سے مجھے یہ پتہ ہے کہ ان کی طرف سے ہر آنے والے کو جس کو مجلس کرنی ہے فری آف کاسٹ, کوئی چارجز نہیں, وہ آتے ہیں اپنے یہاں فرش عزا بچھاتے ہیں, مجلس کرتے ہیں, تبرک, کھانا جو چاہے جیسے چاہے مجلس کرتے ہیں. اس عزا خانے کی تو یہ بات بہت مشہور ہے کہ 2.25 مہینے مولا نے اس گھر کو چنا ہوا ہے خاص, اور مسلسل عزاداری کا سلسلہ جاری رہتا ہے. یہ بھی فرش عزا چنا جاتا ہے, یہ گھر چنے جاتے ہیں, عزا خانے ہر گھر میں نہیں ہوتے. یہ آپ لوگ کی خوش نصیبی ہے, آپ لوگ کی عقیدت ہے, مولا کا کرم ہے بھائی. یہ مولا کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے بزرگوں کو چنا اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں وہ تربیت دی کہ آج تک ہم کر رہے ہیں, اور ہمارے بعد ہماری آنے والی اولاد بھی ایسے ہی کرے گی انشاءاللہ. ہم نے تربیت وہ کی ہے, اور مولا سے دعا ہے کہ ہمیں. میں تھوڑا سا قریب کروں گا. اس پنجہ جو ایک بہت آپ کے سینٹر میں لگا ہوا ہے, بہت مجھے پکڑ لیجیے گا اور مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. یہ پنجہ کتنا قدیمی ہوگا؟ آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں یہ پنجے جو بنے ہوئے ہیں 3-4 ہی شروع کے, یہ اتنے خوبصورت پنجے بنے ہوئے ہیں. یہاں سے یہاں تک میں آپ کو دکھاتا ہوں سارے پنجے. یہ ایک سینٹر میں بڑا سا پنجہ جو لگا ہے صبح, یہ سب انڈیا کے ہیں یہاں سے؟ یہ سب انڈیا کے ہیں خبر بھائی, یہ سارے کے سارے انڈیا کے ہیں. اور یہ تقریباً میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری 8ویں نسل ہے جو اس کو اٹھا رہی ہے, اور ہم نے ایسے ہی سنبھال کے رکھا ہوا ہے ان کو.
जिस तरह आए थे आज तक इनमें कोई तब्दीली नहीं की हमने। तब्दीली नहीं, तो देखिए वो वैसे ही चमक रहे हैं, वैसे ही खूबसूरती है, क्या माशाल्लाह से इनमें रौनक है अज़ा खाने में। आप देख सकते हैं नाज़रीन, हम इस वक्त जो ये कसरे बारगाह कसरे पंजतन अंचोली में जो ये इमाम बारगाह है आपको दिखा रहे हैं, इसकी ज़ियारत कर रहे हैं। और माशाल्लाह से आज यहाँ पर 50 साल इस अज़ा खाने को हो चुके हैं, मुझे सुरूर भाई ने बताया। और ये तकरीबन आज यहाँ पर 50 साल से जो अज़ा खाने में मजालिस का सिलसिला है, हर साल अज़ा खाने में मजलिस का तादाद बढ़ती जा रही है माशाल्लाह से। और ये सब साहिब खाना के फ़र्श बिछाने से होता है, उनकी अक़ीदतों से होता है, उनकी मोहब्बतों से होता है। बीबी हर घर में अज़ा खाना नहीं भेजती इस तरह, तो परवरदिगार आलम से दुआ है कि इस घर में इसी तरह अज़ादारी का सिलसिला जारी रहे। मैं आपको वो मनाज़िर भी दिखाऊंगा जिस वक्त ये जुलजना बरामद होगा, और ये यहाँ पर जब ताबूत और जब अलम और जुलजना और झूला बरामद होगा तो उस वक्त भी हम सुरूर भाई से बात करेंगे, वो हमारे साथ रहेंगे। आप देख रहे हैं कायम टीवी, मैं हूँ खावर रज़ा नकवी, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। छोड़ेंगे हम तेरे आज़ादा, आज़ादारी न छोड़ेंगे, अलमदारी न छोड़ेंगे हम तेरे आज़ादा। अबदुल्ला या ज़हरा, अबदुल्ला या हुसैन, आँच न आने देंगे तेरी अज़ा पर, जान को वारेंगे हम कर्ब बला पर, दौड़ चले आए हर दिल की सदा। ये सेब की मन्नत है जो कि कसरे पंजतन के इस जुलूस में हर साल बरामद की जाती है, जिसमें सुलझने मौजूद होते थे, लेकिन इस साल बारिश के होने की वजह से सुलझना हम मौजूद हैं बारगाह कसरे पंजतन में और ताबूत बरामद किया गया। जब तक है दम तेरी कसम या हुसैन, ते रहेंगे अलम तेरी कसम या हुसैन, हम नहीं भूलेंगे हम तेरी कसम या हुसैन।